Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture اللي موجودة في صفحتين 90 91. Alors, le titre de ce texte, Cours Ayana. Et nous avons deux images ici. Dans la première image, un groupe de coureurs, مجموعة ديال الناس كيجريو. Dans la deuxième, عندنا une médaille olympique, une médaille d'or. إذا الميدالية ذهبية مجموعة ديال الناس كيجريو. Très bien. Alors commençons par les questions de j'observe et je découvre. عندنا que représente chaque photo. اش كتمثل كل صورة. إذا قلنا dans la première photo nous avons un groupe de coureurs يعني مجموعة ديال الناس اللي كيجريو ممكن نقولوا en plus اللي كيجريو في الغابة qui courent dans la forêt. Et la deuxième photo nous avons une médaille d'or, une médaille olympique. On va écrire, la première photo représente un groupe de coureurs qui font la course dans la forêt. La deuxième représente une médaille d'or olympique. Quel est le titre de ce texte? Alors, le titre, c'est Cours Ayana. Le titre de ce texte, c'est Cours Ayana. D'où a-t-il été extrait? يعني منين خدينا هذا التكست. Alors, pour répondre à cette question, toujours on doit chercher dans cette repère ici, en bas du texte. كنشوفوا هنا تحت ديال التكست كنلقاو واحد العلامات اللي كتعطينا d'où on a extrait ce texte. Alors, extrait de Agnès Laroche, Cours Ayana. هو هذا le titre ديال l'ouvrage ديال الكتاب, le livre d'où on a extrait ce texte. Voilà, ce texte est extrait de Agnès Larouche, Cours Ayana. De quoi s'agit-il dans ce texte? C'est-à-dire, un texte, il va parler de quoi? علاش غيتحدث لنا هذا التكست هذا؟ انطلاقا من لو تيتر، لي زيماج اللي شفنا، et d'où on a extrait ce texte. L'ouvrage d'où on a extrait ce texte. Alors, هنا باين ان هذا التكست هذا غادي يهضر لنا على شي بنت je crois qui s'appelle Ayana اللي ربما شاركت في شي سباق وسبقت وفازت. Le texte va parler d'une fille qui a gagné une course. التكست غيتكلم لنا على واحد البنت اللي فازت في شي سباق. تبعوا معايا غادي نقرا التكست. Cours Ayana. Pendant ces moments de loisir, Ayana aime s'entraîner à courir. Ainsi, chaque matin, elle se réveille tôt et va courir en plein air, en compagnie de ses amis. Sans bruit, Ayana sort de chez elle et rejoint ses amis. Ensemble, elles font des mouvements et des petits sauts sur place pour s'échauffer. Une fois prêtes, les filles respirent à fond et s'élancent à un rythme mesuré. Ayana court en regardant au loin le lever du soleil. C'est son professeur qui lui a vivement recommandé. Écoute, Ayana, tu es très douée. Entraîne-toi continuellement. Un jour, tu deviendras une grande championne de marathon. Et qui sait, tu remporteras l'or olympique. Ayana a respecté le conseil de son professeur et depuis, il n'a qu'une idée en tête. Gagner d'abord la course qu'il doit disputer dans son école pour avoir sa première médaille d'or. Alors la première question, quel est le sport préféré de Ayana? شنو هي الرياضة اللي عزيزة على Ayana, اللي كتعجب Ayana? Alors nous avons ici, Ayana aime s'entraîner à courir. Ayana كيعجبها تجري, تدرب على الجرة. Alors on va dire que Ayana aime la course. Alors on peut dire Ayana aime la course. نقولوا هذه الجملة الأولى Ayana كتبغي الجرة أو هذه الجملة الثانية. Le sport préféré de Ayana c'est la course. La deuxième question, que fait-elle chaque matin? اش كدير Ayana كل صباح? Dans le premier paragraphe, nous avons ainsi chaque matin elle se réveille tôt, alors كل صباح كتفيق بكري et va courir en plein air. Chaque matin, Ayana se réveille tôt et va courir. Ayana
كل صباح كتفيق بكري. Elle se réveille tôt et va courir. La troisième question, est-ce que Ayana s'entraîne dans une salle؟ واش Ayana كتدرب في شي قاعة، يعني شي قاعة رياضية. Voilà, عندنا هنا elle va courir en plein air. C'est quoi en plein air؟ En plein air هي في الهواء الطلق بحال هنايا، داكوغ. إذا كتمشي تجري غير برا في شي غابة في شي، داكوغ. Non, Ayana s'entraîne en plein air. الهواء الطلق. La question numéro 4, est-ce que Ayana s'entraîne seule؟ واش Ayana كتدرب غير بوحدها؟ Voilà, عندنا en compagnie de ses amis. Elle se réveille tôt et va courir en plein air en compagnie de ses amis. هي وصحاباتها. Non, elle s'entraîne en compagnie de ses amis. Cinquième question, que font les filles avant de courir؟ اش كيديروا هذوك البنات، c'est-à-dire أيانا وصحاباتها، قبل ما يبداو يجريو، avant de courir. إذا تبعوا معايا مزيان في هذا لو دوزيام باراغراف، عندنا ensemble يعني مجموعين. Elle, c'est-à-dire Ayana et ses amis font des mouvements et des petits sauts sur place pour s'échauffer. كيديروا حركات وكيبقاو يديروا قفزات في بلاصتهم، كينقزوا في بلاصتهم بور سيشوفي باش يسخنوا، يعني كيديروا حركات تسخينيه. من بعد منها كنلقاو اون فوا بريت، يعني ملي كيرجعوا مستعدين. بريت ا كوا؟ لي في ريسبير ا فون اي سيلونس ان ريتم ميزوري. فوالا، اذا كيوقفوا، فوالا كياخذوا واحد النفس عميق اي بوي كينطلقوا ان ريتم ميزوري، كيمشيو بواحد الريتم مضبوط، داكوغ. فوالا، الوغ قبل ما يبداو السباق كيس كيل فون؟ ils font des mouvements et des petits sauts sur place pour s'échauffer. إذن كيديروا حركات تسخينية، des mouvements et des sauts sur place. Avant de courir, ils font des mouvements et des petits sauts sur place pour se réchauffer. Numéro 6, que lui a recommandé son professeur؟ اش نصحها الأستاذ ديالها؟ Qu'est-ce qu'il lui a recommandé le professeur؟ C'est son professeur qui lui a vivement recommandé، يعني نصحها بواحد بشدة، يعني بإلحاح. اش نصحها؟ النصيحة هي هذه ما بين هاد لي دو غيومي. Écoute Ayana، قال لها اسمعي Ayana، tu es très douée، انت راكي موهوبة. Entraîne-toi continuellement، دربي باستمرار. Un jour، شي نهار، شكون عرف، tu deviendras une grande championne de marathon، شي نهار غادي تولي بطلة كبيرة في الماراثون. Et qui sait، شكون يعرف، tu remporteras l'or olympique، ربما تربحي ميدالية ذهبية أولمبية. شنو هي النصيحة اللي قال لها؟ قال لها tu es très douée، entraîne-toi continuellement. هذه هي النصيحة، هذا هو هذا الكلام كامل النصيحة، القلب ديالها، النواة ديال هذه النصيحة هي هذه. entraîne-toi continuellement. Le professeur lui a recommandé de s'entraîner continuellement. J'enrichis mon lexique. En m'aidant du dictionnaire, بالاستعانة بالديكسيونير، je cherche le sens des mots et expressions. Les voilà. غادي بالاستعانة بالديكسيونير نقلبوا على المعاني ديال هاد الكلمات وهاد العبارات، داكوغ. Eh bien, la première expression اللي هي en plein air. En plein air, c'est-à-dire au dehors، يعني في الهواء الطلق، في الخارج. En compagnie، mais دائما كتكون en compagnie de. En compagnie de, c'est-à-dire برفقتي، بصحبتي، c'est-à-dire avec quelqu'un ou quelques-uns، يعني مع شي واحد أو لا مع شي وحدين، مجموعة، un groupe، avec quelqu'un ou quelques-uns. S'élancer. S'élancer هي se jeter en avant، hein, se jeter en avant avec force et vitesse. S'élancer هي انطلق واحد السرعة بحال البرق. Se jeter en avant يعني تلاح كما كنقولوا بالدارجة avec force et vitesse، بقوة وبسرعة. S'échauffer، s'exciter ou bien s'animer. إذا s'échauffer هي
دار حركات تسخينيه. سيكسيتي هي بحال كيفيق شويه، كينبه، كيدير واحد التنبيه للعضلات ديالو. سانيمي حتى هي بحال هكا كيحرك شويه صحتو، كيحرك العضلات ديالو. ريكوموندي، كيس كو دير ريكوموندي؟ ريكوموندي هي عندها بزاف د المعاني، من المعنى اللي كاين في التكست هي كونسيي فيفمون، نصح ولكن بواحد الالحاح، بواحد الاصرار. كيلكان quelque chose à quelqu'un. Conseiller quelque chose à quelqu'un. يعني تنصح شي واحد بشي حاجة. داكور. دوي. دوي هي موهوب، ولكن هنا عندنا لو فيمينا غنقولوا موهوبة. دوي بعض الأحيان كتعني حتى ذكي بزاف. ألوغ être doué, avoir du talent. هي يكون عندك شي موهبة. avoir du talent. En particulier ولكن خصوصا كتطلق هاد دوي على اللي موهوب في واحد المجالات، بحالاش دون لي دومين انتيليكتويل، في المجال انتيليكتويل سيتادير فكري، الذكاء فكري. سكولير في المدرسه، حتى شي واحد متفوق في المدرسه كنقولوا عليه دوي. ارتستيك في المجال ديال الفن كامل، غناء، رقص، رسم، موسيقى، مسرح، سينما، اتسيتيرا. سبورتيف حتى هو المجال الرياضي، اتسيتيرا. champion, un champion vainqueur d'une compétition sportive. champion هو البطل. ربما تكون champion معروفة عندكم أكثر من كلمة vainqueur. le vainqueur هو اللي انتصر، اللي فاز. alors le marathon c'est quoi le marathon؟ إذا هي واحد نوع من الرياضة ديال الجرة. alors une course à pied de grande distance، المسافة طويلة، ou bien de longue distance. de longue distance plus de 42 كيلومتر، أكثر من 42 كيلومتر، فيها 42 كيلومتر وشي شوية. إذا هذه هي لا كورس أبيي اللي سميتها الماراثون. أولمبيك كي كونسيرن لي جوز أولمبيك، إذا أي حاجة مرتبطة بلي جوز أولمبيك، الألعاب الأولمبية كنسميوها أولمبيك. غانيي سي كوا؟ غانيي هي ربح. ربما بارفوا غانيي د لارجون، حتى اللي ربح الفلوس كنقولوا الى غانيي د لارجون. مي هنا في لو دومين سبورتيف غنقولوا غومبورتي لا فيكتوار دون ان جو. اذا اللي ربح في شي لعبه، في شي سباق، دون اون لوت، واحد المصارعه، واحد النزال، اون لوت، نزال، اون كومبيتيسيون، حتى هي شي منافسه بيان سور رياضيه كيف ما كانت. الوغ اون دي غانيي سيتادير غومبورتي لا فيكتوار، اللي فاز. لا ميداي دور، الميدالية الذهبية، كلشي كيعرف الميدالية الذهبية، اون ريكومبونس، إذا هي واحد الجائزة. offerte à celui qui arrive le premier dans une compétition sportive. إذا هذاك اللي كيكون الأول، اللي كيجي الأول، اللي كيتصنف الأول فشي سباق رياضي، كنعطيوه اون ميداي دور. ممكن نقولوا أيضا une récompense que l'on remet au vainqueur, au singulier, au vainqueur des grandes compétitions sportives، اللي كيفوز في السباقات الرياضية الكبيرة هو اللي كنعطيوه une médaille d'or. Donc je m'entraîne. عندنا je lis les deux derniers paragraphes à haute voix en imitant mon professeur. نقراو الفقرتين الأخيرتين à haute voix بصوت مرتفع en imitant mon professeur، ونحاول نقلد القراءة ديال الأستاذ ديالي. Je lis les phrases suivantes d'une façon courante et expressive. نقرا هاد الجمل هادو d'une façon courante، يعني بواحد طلاقة، expressive يعني ومعبرة. D'accord. Alors, sans bruit, Ayana sort de chez elle et rejoint ses amis. Ensemble, elles font des mouvements et des petits sauts sur place pour s'échauffer. Une fois prêtes, les filles respirent à fond et s'élancent à un rythme mesuré. Ayana court en regardant au loin le lever du soleil. Je lis attentivement puis je complète les phrases suivantes. هاد l'exercice فقط انت كتشوف التكست، كتعرف البداية ديال لا فراز والنهاية ديالها، وكتكتب هذاك الشيء اللي بيناتهم. لو كان عطاونا غير شي وحيدة ولا جوج من هادو ونكتبوها على نورم غادي يكون احسن. Après la lecture, je m'évalue.
Je lis le texte à haute voix pour moi-même, pour mes camarades, pour mes parents. إذا كنقرا التكست ليا انا لواحد صاحبي كما قلت يكون دائما معايا كنقرا عليه كيقرا عليا والابوين ديالي نقرا الابوين ديالي نعاود نكررها واخا ما يكونوش كيعرفوا يقراو. Je donne le nom de quelques sports et de quelques jeux qu'on peut pratiquer pendant les moments de loisirs. غادي نعطي لي نون ديال شي العاب كيلك سبور رياضات ولا العاب اللي ممكن نلعبوها في اوقات الفراغ لي مومون دو لوازير. جو recommande à mes amis des activités à faire pendant les moments de loisirs. جاوبوا على الاولى بعدا. Voilà, des sports qu'on peut jouer au moment de loisirs, le football, la course, le cyclisme, le judo. Le judo, le taekwondo, le karaté, etc. Des jeux. الألعاب اللي ممكن نلعبوا هذه الرياضات هذه ألعاب. Les échecs, les puzzles, les billes, d'accord. Alors les échecs الشطرنج البوزل هي ديك اللعبة اللي كنبقاو نلصقوا شي قطع حتى نكملوا كاملين واحد الصورة كبيرة. لي بي بيان سور هي نلعبوا البي اتسيتيرا. فوالا. Je recommande à mes amis des activités à faire pendant les moments de loisirs. شي وحيدة ولا جوج من دوك اللي كتبنا ونركبوهم dans une phrase pour faire une recommandation à un ami باش ننصحوا واحد الصديق ديالنا يلعب ديك اللعبة أو ديك الرياضة وننصحوه عليها بإلحاح. فوالا يمكن نقولوا لصاحبنا جو تو كونساي فيفمون دو جوي لي زيشيك كنصحك ولكن بواحد الإصرار بواحد الإلحاح باش تلعب الشطرنج لي زيشيك. جو تو ريكوموند دو فير لو سيكليزم أنا كنصحك باش تمارس ركوب الدراجة لو سيكليزم. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. au revoir.